Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. So hari ni insya-Allah kita masuk kepada kinetic energy and work energy theorem. Alright. So kalau cakap pasal kinetic energy ni, kinetic energy yang kita dah belajar sebelum ni, KE equal to 1/2 mv square. Okay, and then bila kita cakap balik pasal energy, energy can be defined as the system's ability to do work. So energy ni yang dia punya definition yang dekat belakang ni, the system's ability to do work. And then dalam energy, energy can make everything happen and it can transform into work. So that's why kenapa work dengan energy dia punya unit sama. Energy unit dia dalam joule, work pun unit dia dalam joule. Okay, sebab kedua-dua benda ni dia interchangeable. Maksudnya dia boleh transform into one another. Alright, so the SI unit for energy is joule and it is also scalar quantity, sama dengan work. Okay, so bila cakap pasal energy, mechanical energy can be divided into two, kinetic energy and also potential energy. So macam yang kita dah belajar sebelum ni, kinetic energy adalah 1/2 mv square. Okay, tapi kinetic energy tu juga, dia sebenarnya can be related into work. Which is, kalau tengok dekat dalam formula kat sini, W equal to delta kinetic energy. Okay. So, delta ni maksudnya perubahan kinetic energy. So, work sama dengan perubahan kinetic energy. So, bila dia kata perubahan, that means kinetic energy final minus dengan kinetic energy initial. Okay. So, kinetic energy tu oleh sebab kita tahu formula dia adalah 1/2 mv square. So, yang berubah dekat 1/2 mv square ni adalah kita punya velocity. So, velocity ni lah yang kita kena carilah dia punya perbezaan. Velocity final minus dengan velocity initial. Jangan lupa kuasa 2. Alright, yang tu untuk kinetic energy. So, the other one adalah potential energy. So, dalam potential energy, dia terbahagi pula kepada 2, which is gravitational energy yang weight kita tu. That is itu gravitational force, sorry. Gravitational energy is sama dengan potential energy yang biasa yang disebabkan oleh ketinggian. Dan another one adalah potential energy yang ada dekat dalam spring. Okay. Dan nama dia yang lain adalah elastic energy. Okay, so dalam gravitational energy, potential energy tu is equal to mgh. So means kalau macam benda tu contoh dekat ground. So bila dekat ground, Hg is equal to 0. So masa dekat ground tu dia punya potential energy is equal to 0 lah. Sebab H kosong. Tapi bila ada satu benda tu, dia acquire height, maksudnya dia ada ketinggian. So bila ada ketinggian, that means dia ada potential energy. Dan bila benda tu semakin tinggi, maksudnya potential energy dia akan lebih increase. So, sama macam tadi, kita punya work tu is equal to perubahan potential energy, but the changes is in terms of the height of the object. And then, last one adalah elastic energy. Elastic energy ni ada dalam spring. So, formula untuk dapat elastic energy ni is 1/2 kx square. So K dekat sini adalah kita punya spring constant. Okay. And then kita punya X ni adalah the extension of the spring. So bila dalam contohnya kalau ada satu spring yang kita tak kenakan apa-apa force dekat spring tu. Okay, contoh spring tu bila kita tak tarik, dia punya panjang dia for example 2 cm. And then bila kita tarik, dia jadi 4 cm. So, X dia tu adalah 4 yang final tadi tolak dengan 2. Okay, itu adalah kita punya pemanjangan lah, elongation of the spring. Okay, so
daripada situ kita boleh kira kita punya elastic potential energy, and then sama macam tadi dia juga adalah interchangeable to work, which is work adalah perubahan kinetic potential energy, elastic potential energy. Alright. So kita punya antara kita punya kinetic energy ni dengan kita punya work yang tadi kita kata berkaitan tadi, benda tu dikenali sebagai work energy theorem. Okay, work energy theorem. So dalam work energy theorem ni, it states that the total work done on an object is equal to the changes in its kinetic energy. Ini in terms of kinetic energy lah. So net work is equal to delta kinetic energy. So bila kita punya net work ni positif, W kita positif, that means that the kinetic energy increase. Kenapa increase? Sebab kinetic energy final minus dengan initial. So mesti final lagi besar kan? So that why kinetic energy dia akan increase. But bila the network is negative, that means that the kinetic energy decrease. So bila kinetic energy decrease, maksudnya dia daripada besar kepada kecil. So kita punya network nanti akan jadi negatif lah. Sebab final tolak dengan initial, kecil tolak besar. So, contoh dalam soalan ni, kita try buat sama-sama. Okay, dia kata, a stationary object of mass 3 kg is pulled upwards by a constant force of magnitude 50 Newton. Okay, kita dah ada force 50 Newton. So, determine the speed of the object when it is travel upwards through 4 meter. Okay, dia punya, bila dia kata dia travel through 4 meter means 4 meter ni adalah kita punya S. Right. So, kita dah ada mass 3 kg and then kita ada force 50 Newton dan kita ada S 4 meter. So, dia kata benda ni is daripada ditarik ke atas. Okay, dia kata stationary. So, bila stationary, that means that the initial speed of the object is 0. Maksudnya dia dalam keadaan rest. Stationary tu rest. Alright, so the net force that acting on the object, kalau kita nak cari, firstly kita kena cari kita punya net force dulu. Sebab kita nak cari kita punya net. So, firstly kita cari dulu kita punya net force sebab kita nak cari kita punya network. Alright, so nak cari kita punya net force. Since sekarang ni benda ni naik ke atas kan, dia punya displacement naik ke atas. So, means force yang sama dengan arah S akan jadi positif. So, force apa yang ada yang naik ke atas adalah applied force lah, F. So, that's why kenapa F dia kat sini jadi positif. Okay, and then kita ada mg. Mg ni turun ke bawah. So, oleh sebab mg ni ataupun W, weight, arah dia berbeza dengan kita punya displacement of the box. So, bila berbeza arah, dia akan jadi negatif. So, that's why kenapa dia jadi minus mg. So, kita masukkan nilai. So, F kita 50 and then mass kita dah ada 3 kg, G macam biasa 9.81. So, dapat dah kita punya net force 20.6 Newton. Okay, so oleh sebab sekarang ni dalam soalan ni dia nak speed. So, speed ni kita boleh dapat daripada kinetic energy kan. 1/2 mv square. Kita boleh dapat nilai V daripada kinetic energy tu. So, kita guna yang work energy theorem tadi. So, based on the work energy theorem, dia kata W is equal to delta KE. Delta KE perubahan kinetic energy. So, perubahan kinetic energy is kinetic final minus dengan kinetic initial. So, kita masukkan je. W ni oleh sebab kita dah belajar sebelum ni, formula untuk W is W equal to Fs cos theta. Atau dekat sini dia jadi Fs je sebab kita punya theta equal to 0.
So, kinetic energy final kita masukkan kita punya formula yang asal 1/2 mv square. Okay, untuk kinetic energy initial ni, dia sebenarnya 1/2 mv square juga, tapi oleh sebab initially kita dah tahu yang benda ni dalam keadaan stationary, so that means that the kinetic energy will be zero. So that's why kenapa kat sini dia jadikan kosong terus. Okay, and then kita masukkanlah nilai. So net force kita dah dapat tadi, 20.6 Newton. So masukkan kat sini. Kita punya S adalah 4 meter. And then 1/2 mass kita 3 kg V square. So daripada sini, bila tukar-tukar, dapatlah nilai speed 7.41 meter per second. Alright? So awak boleh try buat benda ni semula, buat semula and then cuba fahamkan dan baru tengok dapat tak jawapan. Ya, kalau tak faham juga message je saya. Ini untuk example 4. Ini dalam keadaan yang biasa lagi ni sebab dia cuma straight je naik ke atas kan. So macam mana pula kalau dia dalam incline surface? Dia dalam incline surface. So bila dalam incline surface, okay, example 5 ni, dia kata a block of mass 2 kg, okay, kita keluarkan maklumat dia, M equal to 2 kg, slides 0.75 meter down an inclined plane that slopes downward. Slopes downward tu maksudnya dia turun ke bawah. At an angle of 36.9 degree above the horizontal. So, angle dia ni 36.9 darjah from the plane surface. So, if the block starts from rest, so from rest means U equal to 0. So, calculate its final speed. Okay, so you can ignore the friction. So, that means dalam surface ni kita anggap tak ada friction lah. Alright. So, firstly, bila kita dapat incline plane, perkara pertama yang kita kena buat adalah kita lukis dia punya weight. Okay? So, kita letak kita punya W, mg. Macam yang kita belajar sebelum ni, W ni walaupun kita punya surface is inclined, but kita punya W still lagi straight ke bawah. Okay, so bila mg ke sini, so that means 36.9 ni dia punya angle adalah antara mg kita dengan kita punya y-axis. Y-axis dekat box ni lah. Okay, so oleh sebab kita punya W ni ada angle, jadi kita kena resolvekan. Kita kena cari dia punya WX dengan WY. WX yang ke depan dan WY yang ke bawah. So, kita punya angle, kita kena ambil angle yang antara weight dengan kita punya x-axis. Okay, so kalau dekat sini 36.9, kita yang the remaining adalah 90 tolak dengan 36.9. So dapatlah 53.1. So yang kita punya x-axis kita akan guna cos, x komponen akan guna cos. So W cos theta. So mg cos 53.1 and then untuk WY dia akan jadi mg sin 53.1. Okay. So kita punya oleh sebab benda ni dia dah kata slides downward. Dia dah kata yang slides 0.75 meter down an inclined plane. So means dia bergerak ke bawah. So A dia pun turun bawah lah. Alright. So kalau kita tengok dalam soalan ni, kita tak ada put any force tau dekat mass tu. Kita just letak mass tu dekat atas plane and then kita lepaskan. Okay, and then kita tengok dia kata bila lepaskan box tu dia sliding ke bawah. So that means benda tu, box tu dia bergerak ke bawah bukannya sebab kita tolak. Tapi disebabkan oleh kita punya W tadi. Okay, WX kita tadi yang tolak dia ke bawah. Kenapa WX? Sebab sekarang ni WX yang dia punya arah sama dengan arah acceleration, arah ke bawah. So, kita nak cari kita punya net force dulu sama macam tadi. So, nak cari kita punya net force.
Nak cari kita punya net force, net Fnet equal to mg cos 53.1 W cos theta, Wx kita tadi. Alright, so M kita masukkan je lah nilai 2 kg yang dia dah bagi. G kita macam biasa 9.81 and then cos 53.1. Sebab X kan. Okay, so dapatlah 11.8 Newton. So daripada kita punya net force tadi, kita cari pula dia punya uh, final velocity menggunakan kita punya work energy theorem. Okay, so sama macam tadi, W equal to perubahan kinetic energy. So kinetic energy final minus dengan kinetic energy initial. So W macam kita tahu, W is equal to Fs cos theta, tapi dalam situasi ni oleh sebab F turun bawah dan S pun turun bawah, so theta kita will be equal to 0. So tinggallah W sama dengan Fs sahaja. So Fs equal to 1/2 mv square minus 0. Kenapa kosong? Sebab daripada awal dia dah bagi tahu U kita equal to 0. The box start from rest. Okay, so masukkan nilai force 11.8 Newton. And then nak masukkan nilai S kita 0.75 meter. And then 1/2 masukkan nilai mass 2 V square. So bila tukar-tukar dapatlah nilai V kita 2.98 meter per second. Okay, so yang ni pun awak try buat balik sendiri and then cuba tengok dapat tak balik jawapan dia ni. Okay, so ni exercise 6.3, yang ni pun sila try buat. Okay, try buat and then kalau contohnya ada apa-apa masalah, bagi tahu. InsyaAllah kita bincang sama-sama lah. Alright, so I think yang tu dululah untuk kali ni. Lepas ni insyaAllah kita next recording masuk kepada potential energy pula. Okay, alright, thank you.